কাদের বাড়ির বউ টুবাই, কাদের বাড়ির বউ। ইস, নাক দিয়ে গড়াচ্ছে, টুবাই নাক দিয়ে গড়াচ্ছে। टुबाई चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे टुबाई है, टुबाई टुबाई। हाँ, चोली में टुबाई है मेरा। अरे बऊ बऊ रे बऊ, कादेर बऊ। हाँ, আরেকজন দেখুন কি অবস্থা, কোথাও একটা ফাটা গামলা নিয়ে পাগলামি করছে। সারাদিন এদের এই পাগলামি চলতে থাকে।